bersikap kegeluhan ta, bangkat kita kubas persikapan. Mari ras kita ratoto. O Tuhan di bata, Bapa kami si badia seringan di surga. Tetap kami ngatakan bujur kuada pendu Tuhan. Igejap kami pasu-pasunu si melin. Singgosah kendu ke tengah kegeluhan kami Bapa. Sehkam Tuhan ku naruhkan kami ke rumah nu si badia indah. Jenda o Tuhan, pulung kami anak-anak ndu, kemahan ndu, lakuati kami o Bapa, arbahan kebaktin, online, sini tayangkan kami, ibas wari minggu ini Bapa, pasu-pasu ndu, persikapan kami o Tuhan, kebaktin ini dilakukan secara klasis Medan di Litua, Runggun GBKP jadi meriah sebagai tuan rumah Bapa. Maka persikapan ini dari pasu-pasu kami Tuhan, gerina kami semuat bagin, kemahan Tuhan, pandita kami, bagi pertua kami, sini babai kebaktin ini Bapa. Kami si pesusur kesasi badia ku tengah kegeluhan nape o Tuhan. Guna pengasukan kemahan duen dia lakor ursemekah karena kata anu si badia. Bagi o Tuhan tim editor kami, organis, song leader, bagi sound system, ipasu-pasu o Tuhan. Lah kerinana perdalinan ini o Bapa, tuhu-tuhu redalin alu mahuli terpuji pekamo Bapa. Dagi o Tuhan ibenakan kami kebatin enda pasu-pasundu bagian nama toto sembah kami Bapa. Ibas Yesus Kristus rah kami retoto ras ngatakan bujur ku hadapan dia. Amin. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayaan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu manbanta kerina. Salam sehat ras damai sejahtera manbanta kerina ngawani perpulungan GBKP. Ijapa peki teringan suna daerah klasis Medan di Litua. Ras ibas runggunta GBKP jadi meriah. Ibas ibadah minggunta minggu enda ema ia turkan arah klasista Medan di Litua. Maka momorunggunta enda banci kari sinan ibas WA sini ikirimkan sekretaris runggun udah banci seman banta kerina. Kekelangan Tuhan minggu enda igelari minggu merdang. Enda salah sada minggu khusus ia turkan gereja anta guna banci mereka pengertiin ras menjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehna berita si meriah, kubas kegeluhenta, eme babai resikapna, rasreh raturna, kita kerina. Ngangkai, ndarami, ras makeken ulih pencarinta. Alu tujun, gelah kegeluhenta, reulina ras terpuji pe gelar di batanta. Turang rasenina maridage raduras kita kerina ersembah man di batanta sibadia ibas kehamatan ras kerina kriahan ukurta maridage raduras kita rende ipandu organis ras song lidarta. Incar matahari tertukar nerangi, kina negara
Ibas gelar di bata Bapa, si masu-masu krina pendahinta. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si tetap berdahin guna kinilin manusia, ras ibas gelar kesah si badia, si tetap pelimbarui gegeh ras kepentarenta. Perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kita krina gelah. Amin. O juma-juma, o lambiar, tapi ersurak jana ermeriahlah, reketikan krina si bahan Tuhan man bandu. Joel 2 ayat 20 sada. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia alu rendai kita, ibas kitab dendenta 232 ayat sadara si petelukan. Biar otana ersurat dengan Maria, sabab melin perbahanana di nepana siraji, luku terjadi melala pagina. Raspe kebenjadi simpar isina, luku tenjadi melala pagina. Raspe kebenjadi simpar isina. Mari kita bersurat keempat di bata, ni sekenal lias Athena, susur udan man banta, luku tenjadi melala pagina, raspe kebenjadi simpar isina. Luku tenjadi melala pagina, raspe kebenjadi simpar isina. Puji-pujiin mandi bata simperhatikan kegeluhan. Senina ras turang di batang go nepa doni enda ras krina isina alu sada pedah man banta ema gelah banci si pekena-kena doni enda ras krina isina guna kini ulin kegeluhenta dengan terpuji pegelar di batanta enda mesada rencanana simbelin menai tepana krina sinasana. Malam ate kami geluh ibas rencanandu o Tuhan, terpujilah gelarndu. Di bata masu-masu kita alu mereka ulih pendahin man banta, gelah rengasupna kita nah ken singena Athena. Bujur Tuhan, terpujilah kam, mengharga kalau yakap kami, kerina pemerendu ibas geluh kami. Tuhan udu pemetah ras kepentaran, diberikan man banta guna dahikan dahin singena Athena. Terpujilah kam Tuhan, ibas pemetah ras kepentaran sehingga iberikan duman kami. Mari toleh si puji dengan sim permuliakan gelar di batanta, sehingga mereka erbagi-bagi kini ulin, alu rendai kita bis kitab dendenta 200 sada ayat 2.
pengakun dosa. Turang rasenina bagi ulina rencana di bata mandoni enda raskrina isina mari dage si tatap kubas pusuhta ngakukan kelepakan kini latungungenta iba semakaikan kepentaran si dijurukan di bata maka nintalah sekala iba syukurta ngaku kami Tuhan igezap kami lenga kami tutus semakaikan kepentaran si berekendu subuh ibas kami makaikan wari-wari bagi pengaturkan pendahin kami lenga kami ngasup makaikan waktu alu mahuli lenga kami pentar mengembangkan pencarin kami denganlah kami pentar makaikan ulih pencarin kami. Mari sirungkan katenda ibas paksa tenang. Guna tolong gejapkan dosanta mandi bata, mari rendai kita ibas kitab Dendenta nomor 440 ayat si pertama. Berita pengalami dosa. Turang rasenina meriah kalau ukur di bata ngidah kalau singaku dosana ikatakan nama banta langenna atiku karena kematian kalau si jahat tapi maka jeramin ia gelah geluk tenah selaku perseruh di bata aku nahkan kata naman banta krina kita singaku kendosanta nina Tuhan patulah kaman perintahku tentuku paler man bandu kemalaman ate desken lau cenah kuberi kemenangan nepet kam desken gelombang si regalun itu pilawit Jesaya 40 ayat 10 alu meriah ukurta reketekan engkau ialami di bata dosanta maka mari rendai kita ibas kitab Dendenta nomor 300 siwa puluh sada ayat si pemenang.
Semua paksana kita dengarkan kata di bata bagian si pertama. Kata di bata ibuat ibas kitab Heber 6 ayat 7 sehwaluh. Baginda nina kata di bata. Tanah si ngalokan udan ngesi ipasu-pasu di bata. Emo tanah si peturah sinuan-sinuan si erguna man kala sinuan isa. Tapi di tanah peturah rihras dukut-dukut labu ya erguna. Banci jadi sumpahi di bata ia cenah kedungan na icilu alu api. Cibar bagian kata di bata. Ketuahan kala si megigin kata di bata dengan si make kena cai bas kegeluhna setiap wari. Haleluya. Senina dengan turang perpulungan Tuhan, mari dage sope si begiken kata di bata, ibas renungan ta, ras kitar toto. Tuhan di bata Bapa kami, bujur ikatakan kami man bandu sebab erkuasa kami ibas kegeluhan kami lako engkelengi kami anak-anak ndu. Semaka ibas warindu si badien anggoka kami pulung. Lako erbahan kebaktin nembah ras mempermuliakan kami. Maka mindokel kami, pasu-pasundu jabu kami, pasu-pasundu kami kerina. Ngeranalah kam kempak kami, erkelangken kemahendu sirsikap nah kenca. Tanah pe pasu-pasundu kerina perpulungandu si begi kenca. Sebab Tuhan Yesus reh kami ertoto man bandu. Amin. Senina rasturang perpulungan Tuhan, kata di bata si jadi renungan man banta, ibuat ibas kitab Yesaya 30 ayat 23 sehku ayat 24 bagenda kata di bata. Adi merdangkam, i pesusur Tuhan udan peturasa. Janah melala ulihna siman peranindu. Janah belang bal-bal man ingan lembundu gagat. Jenggi lembundu ras kalde si nenggalai jumandu dat gagaten simbur ras si mejilena. Sejendam kata di bata sejadi renungan man banta. Shalom ras mejuah-juah senina ras turang ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Uga beritandu kerina ma sehat-sehat ras tetap bersabar kita kerina. Pernah nge yukurindu sangakam nuan-nuan. Engkai maka bas tanah enari banci turah sinuan-sinuan si berbeda-beda. Bas tanah seri banci turah jaung tomat ras pe sinuan-sinuan sidebanna. Senina ras turang pertanyaan si paling penting isekin si peturasa kerina sinuan-sinuannya. Ema si perlu kel si renungkan kita ibas renungan ta wari sendah endah. Kata sinuan entah pe ikatakan benih enda ibas akar bahasa Ibrani gelarna jaurah. Jaurah enda diartikan sebagai bibit, sebagai benih. Entah pe mengandung, menabur untuk dituai, untuk menghasilkan benih lagi. Ras pe kata sedeban emekap kata berserah. Arti pertama ibas benih si nuateku ijelaskan man banta kerina ema
benih si suanken tapi irdangken bancika menghasilkan benih si deban tapi benih ka. Jadi asum kita nuan kita pasti rani. Benih si suan kendue arkiteken tek nandangi padan Tuhan sila pernah gagal. Si luar biasa benih enda banci menghasilkan benih si terbuen asang si isuan kendai. Kani nandai ibas renungan ta bahwa ibas benih enari si suandui tanah menghasilkan pangan sintabah ras hasil nape buwe. Erti si peduakan karena benih si bas kita yang mekap renalem entah pe berserah. Kai hubunganna antara mereka persembahan entah pe perpuluhan alu kata berserah kepeken duana enda memiliki hubungan si sangat erat. Asum kita nuan entah pe mere pada dasarnya kita sangana mempercayakan kegeluhan ta masa depan ta nandangi pemeliharaan ras penjagaan Tuhan. Asum kita mere baik arah persembahan tapi perpuluhan artinya kita lah hanya mereken duit man Tuhan tapi pe kita mereken kini tekenta man dibata. Senina rasturang perpulungan Tuhan nats khotbah ta ibas kitab Yesaya enda erkawitan kel tuhu-tuhu ras kekuasaan ras keleng ate di bata bapa man bangsa pilihan. Bangsa pilihan ibas ada sisi si arus ibuang ku Babel kepeken tujuan di bata gelah bangsa enda erlajar. Tujuan di bata gelah bangsa enda jerah. Ras gelah bangsa enda banci ia mulihi ngejapkan keleng ati Tuhan. Maka Tuhan mereken katana arah Nabi Yesaya. Kaini naisina bahwa Tuhan masih mereken udan nandangi sinuan si irdangken ibas jumandu. Segelah ibas enari kambanci natken roti guna ipan ras nanam nape sekel sikapna. Dan hal lain ngenca ati Tuhan ngatakan caman bangsana sementara rubia ternak pe natken pangan si sekel buena. Maka akibat daripada lalit persaingan antara sinuan antara rubia ras manusia ibas natken keperluan si perlu kena kerinana. Senina rasturang kairtina kata enda mekap di Batam pergunakan kerina kekuasaanna guna engkelengi manusia. Guna engkelengi bangsa pilihanna. Ras asum Tuhan engkelengi manusia maka keleng atena enda sangat sempurna. Lalit si sempurnaan sekatan keleng ati Tuhan man manusia. Lah hanya man manusia ia nahken keleng atena tapi peman krina silit ibas manusia ejine. Tuhan meta maka benih simbaru i erdangken ibas tanah. Ia perlu persyaratan guna banci turah ras rebuah alu sempurna.
Maka perlu lau, perlu cuaca si tepat, kelembapan tanah, unsur hara si sesuai kegemburan tanah, sama kesinuan si suan keneda banci turah, ras bertumbuh berkembang. Bahkan sementara ia banci datken daramina karena iberikan Tuhan cadangan pangan manbana jine. Tuhan mereken udan ibas jumlah si tepat ras waktu si pas. Enda ngatakan bahwa semakin jelas bahwa asum yang cidahkan kelengatina man bangsana Tuhan mereken tapi makeken kerina kini beluhenna guna mencidahkan guna genepi kelengatena si paling sempurna. Cenah arah senda sineras turang. Tuhan lah pernah setengah-setengah gunang kelengi bangsa pilihan. Tuhan lah pernah separuh hati gunang kelengi kita kerinana. Asum Tuhan cidahkan keleng Athena, ialah hanya kelengi kita secara bagian-bagian. Tapi yang kelengi kita secara holistik, secara menyeluruh. Karena ia ngarapkan manusia ikut terlibat gunanahkan surah-surana man kerina manusia terlebih man kerina doni enda. Asum Tuhan nahken kelengatena man banta mamre, Tuhan nahken kelengatena man keluarga anta. Asum Tuhan nahken kelengatena man bandu moria, Tuhan cidahkan kelengatena man keluarga anta. Asum Tuhan cidahkan kelengatena man kerina anak-anak, Tuhan cidahkan kelengatena man kerina keluarga. Sehingga rasturang perpulungan Tuhan man kalak si nimai Tuhan ataupun orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tanah tidak lagi menghasilkan onak dan duri, tapi bahkan guna sinuan simbaru saja ierdangken Tuhan pesusur udan. Janah ulih tanah enda berlipat ganda, berlimpah-limpah. Tak aku enda wujud ibas kedolatan tan Tuhan. Si babai kerina manusia si sangana nimai Tuhan. Datken hak privilege. Datken hak istimewa ibas Tuhan nare. Ada kepastian ibas setiap pendahin silakokan kita. Arkiteken si lanai lid geluh guna dirinta sendiri, tapi geluh ta mekap hanya untuk Tuhan, hanya untuk mengerjakan rencana Tuhan ibas geluh ta. Makara renungan nenda kaida ge pengkenai naman banta bahwa sitah Tuhan enda tutu erkuasa, Tuhan enda tutu erkelengate. Ras kerina kuasana ipakena gunan cidaken kelengatena man kerina kita anak-anaknya. Man kam, man aku, man kerina kalak si nimai Tuhan. Tuhan lah pernah cidaken kuasana guna ngajuk kita manusia. Tuhanlah pernah cidahkan kuasana guna pebiar-biar kita manusia. Tapi kerina kuasa Tuhan, enggoi cidah kena guna kita sadar. Maka kerina icidah kena guna mengkelengi kita manusia. Seneras turang perpulungan Tuhan, Tuhan erkuasa ibas kerinana. Sebab ia penentu kegeluhan manusia. Arkiteken siye
Tuhan pe jagai ras ngkawali. Kita manusia si berkomitmen guna ngikuti ia, berkomitmen guna ngelai Tuhan. Tuhan pasti tuhu ngkelengi kam kerinana. Ras pe aku. Segelah kita banci ngenanami keleng ate Tuhan. Olah kita biar nandangi geluh enda. Ulah kita biar nandangi kita menakan sadap pengalaman si baru. Erkiteken kujepe Tuhan reh nampati kita. Ulah kita biar nandangi pangan ibas jabunta. Daramilah pendahin ras dahikelah pendahin du enda alu tuhu-tuhu. Maka Tuhan pe masu-masu kerina cumandu. Kerina pendahin du usahandu. Pabrik du, kolam du, tambang du, kerina aktivitas du, sidahiken du alu tuhu-tuhu. Sehingga ras turang jaminan kekelengan Tuhan nandangi kita lit ibas gelar Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sirbahan ca di bata rembak ras manusia. Kita bancir lebu mandi bata janah di bata banci megi kita sebab Tuhan Yesus bekelang-kelang ta. Maka kaipe pepindon nandangi Tuhan di bata. Ibren Tuhan ibas Tuhan ta Yesus maka mari sikutkan Tuhan Yesus jadi Tuhan ta segedang-gedang kegeluhan ta. Saudara seturang kai dage respon ta. Si pemena pernah gejap kendu reh Tuhan ndeheri kam ras erkuan ras kam. Pendilo pendeta pertua diaken orang tua ras jelma sideban. Lakin gejap du suruhun Tuhan lakoreh kukam. Bagindai Jesaya rehman bangsana. Gelah bangsana enda datken gegeh asum lit i tengah-tengah perbeben si mekelak. Si peduakan. Ngitnya kam tetap ngikutkan Tuhan Yesus Amin nape lah tempa pernah idat du mujizatna. Lah tempa pernah lit masalah du ibrena solusi entah pedalan pula. Si petelukan tetap ngekam, tetap ngekita setia ngikutkan Tuhan Yesus Ibas suasana merebak pandemik COVID-19 enda. Tenge ras yakin ngekam bahwa Tuhan Yesus tetap berkuasa. Ibas krina sinasalit ras tetap ibrena kelengatena nandangi kam. Nandangi kita krina si tek manban. Sinaras turang melala jelma darami pengikutna sebab Atena datkan kuntungan ibas pengikutnya nari. Tapi Tuhan Yesus darami pengikutna gelah pengikutna datkan kuntungan ras pasu-pasu ibas ia nari. Maka marilah sikutkan Yesus Bas Yesus lit jaminan kam labo kekurangan. Bas Yesus lit kemalamanate. Sebab sangap kami ikutkan ia. Dua hari Tuhan ngerana. Kuberikan udan. Kuberikan keperluan man krina sinuan sirdangken. Ibas kata Ibrani benihdai artina litje pengendesan diri taman Tuhan. Benih lah hanya sinuan siswankan saja. Tapi benih asum kita sembah man Tuhan. Asum kita meraikan diri taman Tuhan. Asum kita tetap ernalem man Tuhan. Ibas kebaktiin siaturkan gerejanta. Kam go ngerdangkan benih. Canah ibas kita merdangkan benih henda. Lah sia-sia. Tapi ndatkan ulih si tuhu-tuhu ibas di batanari.
Kidekah kamar naleman Tuhan. Lalit dahindu sila erkedungan. Kedikah kamar naleman Tuhan. Geluh ludatkan keriahan. Ibas pendungi kata enda kuingat sada cerita sekala pentra. Si terpisah ibas rombongan nanari. Ija rombongan nanggondau laus. Ia tading sekala ibas sada kerangan. Dan landau ibas kerangan melala musuh nasi darami ia. Maka rukur ia jeb aku pasti bene. Tertangkap tapi tembak musuh kuatena. Maka artoto ya man Tuhan. Indes kena diri naman Tuhan. Dan kenca yang ngendesken diri naman Tuhan. Laus ia kubas ada lubang. Lubang dai ibas kerangane. Bengket ia kubas. Jana kenca yang kok bengket kubas. Jaya renalem mandi bata. Tetap ia tek man Tuhan. Maka kaisi jadi. Kenca bengket ia kubas gua enari. Rahme lawah-lawah. Ya. Tapi laba-laba. Ia erbahan jaring ibas lubang gua Jadi sikap bana jaringna. Maka lewat me tentera si jadi imbang nanda darami ia. Athena bengket kubas gua enari tapi idah pimpinan nandai maka ibas lubang gua lit jaring labah-labah. Maka rukuria adilitkin kalak masuk kubas jaring laba-laba pasti ngoceda. Laitah maka Tuhan makaikan lawah-lawah dai guna nelamatkan ia. Payo memang adi memang kindai ngolit jaring laba-laba bengket de kubas ceda jaringnya maka metahlit jelma. Tapi perban jaring lawah-lawah pela ceda maka rahnina pimpinan pasukan andai jangan pasti tidak ada orang di dalam. Cara Tuhan guna nelamatkan ia. Seneras turang begem ibas wari endape. Tuhan tetap ia mereken jaminan cidahkan kelengatena man banta kerina. Maka marilah ibas minggu kenca terintatis minggu merdangenda dahikelah dahinta. Dan Tuhan reh masuk-masuk kita. Renalem kita mandi bata. Amin te pandemi enda langar kedungan. Tapi keleng ati Tuhan tetap nge isah kena man banta kerina. Amin. Mari ras kita toto. Pakatandu muyauloken kami. Pasu-pasundu katandu enda. Gelah jadi gelemen man kami. Maka kerina sinasalit ibas dunia enda. Tuhan tetap mencidahkan kuasa naras kelengatena. Terlebih man kami kerina anak-anak du. Maka pengasuh kami. Ngelakukan surat-surandu ibas geluh kami. Sebab Tuhan Yesus. Reh kami ertoto man bandu. Amin. Senina dengan turang perpulungan Tuhan. Mari ras kita kerina ngakuken kini tekenta ninta dage skalak-skalak. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana. Sinepa langit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia tubuh idur si nguda-nguda nari. Si sio keliaman tergelar si Maria. Sengnanami kini seransangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang. Mate jenari kuburkan. Nusur kudoni kematen petelurikan keke basi mate nari. Nangkih ku surga, perkunlarah kemun di bata, bapa silar sibar kuasana. Dan hari remia pagi ngerenakan si gelora si ngomate. Aku tekman kesah si badia, dan alik sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegelun si rasa lalap. Amin. Maka genduari mari dage si puji Tuhan rendah kita, dan asanga asum kita rendah seneras turang. Sindes kendage persembahan ta mandi bata. Ibas kita nahkan persembahan ta mandi bata. Sejadi palas man bantai buat ibas Kolose 3:10.
Dage entah kai giai bahandu. Subuh ibas ngerana entah pe ibas perbahanan. Bahane ibas gelar Tuhan Yesus dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah iya. Tupung sindeskan persembahan ta, mari ras kita rende. Ibabai musik ras song leader ta. Katakan bujur man Tuhan, kita kan kini ulina, kekalangan aman bantah, tetap serasa lalang. Rendelah muji Tuhan, siturikanlah min, perbahanan abanta, si engkau si alokan. Mari kenca kita ngongendeskan persembahan ras kita ertoto. Alo kendu dage persembahan kami enda Bapa bagi bau si merim si mehuli si ngenaya kap kam. Persembahan sindeskan perpulungan duenda kerina jadi benih si irdangken ibas peken anggurndu. Janah amin pe la arus nate kami erkiteken Tuhan si pebadia kenca. Melin gunana nandangi pebelangkan berita du si meriah. Dan pasu-pasundu kerina perpulungan du si ngendes kenca. Pengendesan pengatakan bujurna man Tuhan. Enda dibenih sirdangken. Janah terlipat kali ganda arsemulih man bana kerina. Bagai pertoto kami man bandu. Ibas kebaktin sinibahan klasis Medan Deli Tua. Bagepe si ilakoken GBKP Runggun kilometer siwah jadi meriah. Pasu-pasundu pelayanan klasis kami enda. Amin pe ibas situasi pandemi enda. Tetap Tuhan simberikan hikmat kepentaran. Telah pelayanan ibas belang-belang GBKP klasis Medan Deli Tua enda. Bahanci tetap redalen alu mahuli. Bagepe ibas kebaktin si nggoyaturkan BPMK kami, maka banci tetap erdalen bagi sentudu rasing natedu. Ibas palas kinir sadan kami, baik ibas runggun si daerah perkotaan bagepe ibas daerah perkutan, banci ras-ras lako rebahan kebaktian mempermuliakan gelardu. Bagai pertoto kami man bandu ibas paksenda karena pelayanan sinibahan GBKP Runggun kilometer siwah jadi meriah. Karena kebaktin PA Mamre silakukan secara online. Bagai PPA Mamre silakukan secara online. Pasu-pasu dugelah tetap banci terlaksana lumahuli. Bagai kebaktin umum silakukan secara online si kidekah enda ilakukan kami. Puji Tuhan maka rekiteken kelengatendu 20 sektor ibas Runggun kami kilometer siwah enda. Banci ngelakukan kebaktin enda. Janah Tuhan si tetap menggerakkan kerinana anggota perpulungan du. Ngelakukan kebaktin minggu. Bagai perpulungan jabu-jabu si tetap ilakukan secara online. Enda pe pasu-pasundu kerina jemaat du. Anggota perpulungan du. Gelah banci ngelakukan ca ibas rumahna masing-masing. Ertoto kami man bandu karena persembahan persepuluhan tahpe bulanan. Silak koken kami ibas runggunenda. Pasu-pasu kerina anggota jemaat dusit ngelakoken nahken persembahan perpuluhan tahpe bulanena. Sebab alusie tergejap ibasia. Maka kai sini bahane mekap bernih sirdangken guna mendukung pelayanan ibas GBKP enda. Terlebih ibas gereja kami kilometer siwah jadi meriah.
Bagai pertoto kami man bandu Bapa karena kekelengan kami si mereken persembahan pengatakan bujur naman Tuhan. Emakap kemahandu pertua Bapa Gita Barus PJJ Tigris, Nurma Heni Buru Surbakti PJJ Galatia, keluarga diaken emeritus Bapak Olivia Sembiring PJJ Jordan, bagai pedani stepuntah pe keluarga Rimta Buru Ginting PJJ Jericho, pasu-pasundu jabu-jabu enda Bapa, ia pe tetap malam matena. Bagai pe rencana pasu-pasu tumbuk, kekelengan kami Debbie Prilianta Buru Guru Singa anggota PJJ Filipi, Rasnito Christian Ginting anggota GBKP 3 Derket, silakokan ibas hari Jumat 17 Juli jam 3 Karaben ibas runggun kami enda kam dage si masu-masusa. Bagai pe Harkan Barus anggota PJJ Korinti, Ras Rita Serulina Ginting anggota GBKP Runggun Batu Penjemuran Pasar Telu Namorambe, silakokan ibas Jumat 17 Juli jam 10 i GBKP Rungun Batu Penjemuran, enda pe Tuhan si masu-masusa. Bapa kami sini surga, malam mate kami meriah ukur kami kita kenibas paksenda pe. Ngoka tambah umur anak kekelengan du. Senina dengan turang kami ibas wari ulang tahun nenda. Pasu-pasundu dage iya. Temanindu dage iya. Ertambahna umurna. Ertambahna hikmat kepentarendu manbana krinana. Bagai pertoto kami manbandu ibas sapat enda. Karena petugas kebaktin ibas wari minggundu si badia enda. Tuhan dage si masu-masu kami krina. Pengkhotbah liturgis. Sinaruh pengkhotbah kata pengalo-ngalo. Si rumomora song leader. Bagai pe organis si dahiken dahin enda alu. Bergiliran setiap wari Jumat si bahan kami. Pasu-pasundu ia krina galah ia pelar leja-leja dahiken. Dahin pelayanan naman kami krina. Bagai pe terkhusus nandangi. Senina dengan turang kami, seksi musik gereja, simbuat bagin ngaturkan kebakti nenda, kemahandu pertua kami Liberty Tarigan, editor, khotbah online nenda yang makap kekelengan kami Bapak Joshua Pandia, Ras Billy Jasri Tarigan, bagai pe operator sound system kami, tetap setia nampati pelayanan kami, makap MCL Production, tapi muncul production, keluarga Ginting Munte Mergana, pasu-pasudu krina kekelengan kamenda. Ia ibas ngerdangkan benih, ibas nahkan pelayanan naman bandu, maka rebuena kemalam menate nusur kempaksa krinana. Pasu-pasudu PBPMR kami, si tetap mengkoordinir pelayanan ibas runggunenda. Bagaimana pemindon kami Bapak, terpujilah kam. Sebab reh kami kukam ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Senina rasturang perpulungan Tuhan, marilah siakuken dage perpadanenta mandi bata. Turang ras senina kita ngoi pasu-pasu di bata, alu mereken pemetah ras kepentaran gunandahiken dahinta. Uga dage ninta skalak-skalak. Erpadan kami Tuhan, makekan pemetah ras kepentarendu, guna dahikan dahin si mahuli, ibas tengah-tengah kegeluhan kami. Erpadan ngena ate di bata kalak singgeluh alu bujur adil ras tutus, ibas dahikan dahinna. Erpadan kami Tuhan, jadi kalak si bujur, adil ras tutus ibas dahikan kerina dahin kami. Di bata nuruh kita gelah geluh si sapat-sampakan. Sebab rutang kap si megegeh, nampati si kurang megegeh. Erpadan kami Tuhan, mereken kerina silit ibas kami, guna nampati teman, rikutkan kecibal geluhna. Setelah pendahin kami, tuhu-tuhu banci jadi pasu-pasu man makalak si deban. Arkiteken sie mari dage si puji Tuhan ibas kitab nenden pujin tay babai musik rasong liderta. Disuruh di bata si kalang-kalangan, si sampat-sampatan asa ke
ngasupan bue mekap tuhu siman bahanenta raduras kerina kita dahi kencang palas tanam pati emat kuah musi Tuhan Yesus engkau kap nampati Maria ukur tak adi teman pula masa periaran jerat ate jari disuruh dibata si kalang-kalangan si sampat-sampatan asa kengasupan bue mekap tuhu siman bahanenta raduras kerina kita dahi kencang. Senina rasturang sope sialoken pasu-pasu ibas di batanari. Marilah raskina kita ertoto. Ibas pertoton Tuhan ninta dagai skala-skala. O Bapa kami sini surga, gelar du ipebadi amin, rahlamin kini rajandu, selamin pretendu ibas donenda bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendah enda. Alami salah kami, bagian alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami wabakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Senina dingin turang perpulungan Tuhan, alo kendulah pasu-pasu ibas di batanari. Bengketlah kegeluhendu si tep-tep wari, dalan kelah kata di bata si begikam ibas wari enda. Jadilah perkakas di bata si baba kinulin mandoni enda. Guna pegegehi kam maka alo kendu pasu-pasu ibas di bata nari. Di bata sumbul kemalaman ate gelah sincukupi keperlundu guna dalankan si sentudu ras pratenna. Dan di bata lahar dahin ibas kam arah Yesus Kristus. Gelah kam ngelakokan kai singena atena. Man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin. Pasu Tuhan ulah kalupa kekelengan alakap berleka pasu nasi